સુપ્રીમ કોર્ટે જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને યોગ્ય ગણાવ્યો છે। ચુકાદો સંભળાવતા કોર્ટે કહ્યું છે કે રાજ્યમાંથી કલમ 370 હટાવવાની સત્તા રાષ્ટ્રપતિ પાસે છે। હવે આટલા વર્ષો પછી કલમ 370 હટાવવાના નિર્ણયને માન્યતા પર ચર્ચા કરવી યોગ્ય નથી। કોર્ટે કહ્યું છે કે જો જમ્મુ કાશ્મીર વિધાનસભા ભંગ કરવામાં આવે તો પણ રાષ્ટ્રપતિ પાસે કલમ 370 પર નિર્ણય લેવાની સત્તા હશે। આ રીતે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને લીલી ઝંડી આપી છે, જે अंतर्गत जम्मू काश्मीर में कलम 370 हटावવાનો निर्णय 5 ऑगस्ट 2019 रोज लेवामां आव्यो हतो। आ सिवाय राज्य ने 2 केन्द्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित करवामां आव्युं छे। कोर्टे कह्युं छे कि एकवार राष्ट्रपति शासन लादवामां आवे तो केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपतिना आदेश पर निर्णय लेवानो अधिकार छे एम जणाव्युं हतुं और चीफ जस्टिसे कह्युं कि सुप्रीम कोर्ट ने आ केसमां लीधेली प्रक्रियामां कोई खामी देखाती नथी। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आवाज उठाने का मौका मिलेगा। आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। More union territories in exercise of power under Article 3 is left open. In an appropriate case, this court must construe the scope of powers under Article 3 in light of the necessary effect of converting a state into union territories, which is that autonomy would be diminished, the historical context for the creation of federating units, and its impact on the principles of federalism and representative democracy. In view of the above discussion, the following are the conclusions. A. The state of Jammu and Kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 November 1949 by which the Constitution of India was adopted. आगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला लेते तो और बड़ी अच्छा होती, लेकिन फिर भी देर आई दुरुस्त आना चाहिए। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। हमने भी जब ये पार्लियामेंट में बिल आया था, गृह मंत्री लेके आए थे, तो शिवसेना ने समर्थन किया था खुले दिल से, क्योंकि हमारी भी हमेशा मांग रही है कि हमारे देश में एक कानून, एक संविधान, हाँ, एक ही तिरंगा, सब कुछ एक है, ये देश एक है, तो किसी और स्टेट के लिए स्पेशल इस प्रकार से स्टेटस देने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये स्वागत किया है, आज भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 370। जम्मू काश्मीर में कलम 370 हटाववाना केन्द्रना निर्णय પડકારતી અરજી पर सुप्रीम कोर्टे चुकादो आप्यो અને आ चुकादानी सुप्रीम बातों पर नजर करिए तो 5 ऑगस्ट 2019 रोज आ निर्णय लेवायो હતો। कलम 370 हटावવાનો निर्णय બંધારણીય રીતે યોગ્ય હતો। રાષ્ટ્રપતિને કલમ 370 હટાવવાનો અધિકાર છે। આ પ્રકારનો ચુકાદો છે સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો છે। કલમ 370 એક અસ્થાયી જોગવાઈ હતી જે હટાવી દેવામાં આવી છે। કલમ 370 હટાવવા પાછળ કોઈ દુર્ભાવના ન હતી। તો કલમ 370 હટાવવાનો નિર્ણય જમ્મુ કાશ્મીરના એકીકરણ માટે હતો। सुप्रीम कोर्टे 370 कलम अंगे आपेला निर्णय अंगे पीएम मोदीए ट्वीट कर्युं छे। पीएम मोदीए कह्युं छे कि जम्मू काश्मीर अने लद्दाखमां अमारी बहनों अने भाईओ माटे आशा, प्रगति अने एकतानी गजबनी घोषणा छे। कोर्टे तेमां गहनथी भारतनी एकताने मजबूत बनाव्युं छे, जेने आपणे एक होवाना अहेसास वधु प्रिय छीए अने बहाल करीए छीए।
સુપ્રીમ કોર્ટે જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી કલમ 370 હટાવવાના નિર્ણયને બંધારણીય રીતે માન્ય ગણાવ્યો છે. આ અંગે ડેમોક્રેટિક પ્રોગ્રેસિવ આઝાદ પાર્ટીના પ્રમુખ ગુલામ નબી આઝાદે કહ્યું છે કે એક અપેક્ષા હતી, કારણ કે ઘણી બાબતોમાં અમે કહ્યું હતું કે કોર્ટે જે કહે છે તે અંતિમ નિર્ણય હશે. હું મૂળભૂત રીતે કહું છું કે તેને સમાપ્ત કરવું ખોટું હતું. આવું કરતી વખતે જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજકીય પક્ષોની સલાહ લેવામાં આવી ન હતી. અમે કોર્ટની વિરુદ્ધ જઈ શકીએ નહીં, પરંતુ અમને જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકો આ નિર્ણય पर अफसोस है. दो ही बड़े अदारे हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट. उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है. तो यहाँ जो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रांग पिलर्स हैं हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट. बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए. आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है. बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे. जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं. सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है. ये मंजिल नहीं है हमारी. इसको मंजिल समझने की गलती मत करो. हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है. आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया. ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है. સુપ્રીમ કોર્ટે 370 અંગે આપેલા ચુકાદા અંગે સમાજવાદી પાર્ટીના વડા અખિલેશ યાદવે નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે આજે સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય આવી ગયો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પછી કંઈ થતું નથી, પરંતુ કેટલાક લોકો અમે સમજીએ છીએ કે નિર્ણય એ ભાવનાની તરફેણમાં નથી, જેમાં કલમ 370 લાગુ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય આવી ગયો છે અને દરેક તેને સ્વીકારશે. लीडर्स ने भी कुछ सवाल सरकार से पूछे थे. कई सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाई थी. कई अंतोगत्वा उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ा. आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अब नई बात नहीं कही जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उससे पूरे के पूरे लोग अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन सहमत हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात बनती नहीं. કોંગ્રેસ રાજ્યસભા સાંસદ અને કારોબારી ધીરજ સાહુને ત્યાંથી આવકવેરા વિભાગે તબાઈ બોલાવી છે અને અત્યાર સુધી 351 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગે છેલ્લા 5 દિવસથી ઓડિશા, ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળના 9 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા અને સર્ચ ઓપરેશન ચલાવ્યું, જેમાં 351 કરોડ રૂપિયા મળી આવ્યા છે, જે એક મોટો રેકોર્ડ છે. અત્યાર સુધી કોઈપણ તપાસ એજન્સીઓને એક જ ઓપરેશનમાં આટલી મોટી રકમ મળી નથી. શાહુ ગ્રુપ પર ટેક્સ ચોરીનો આરોપ છે, જેને લઈને 6 ડિસેમ્બરે દરોડાની કાર્યવાહી થઈ હતી. અધિકારીઓએ કુલ 174 બેગમાં રોકડ રાખી હતી અને બેગમાં રાખવામાં આવેલી રોકડની ગણતરી શરૂ થઈ. રૂપિયા ગણવા માટે 24 કલાકની શિફ્ટમાં કામ હાથ ધરાયું હતું.